हमारा त्रिपुरा का महाराज है प्रद्युत किशोर जी, वो हमको आके बोला कि आप हमें त्रिपुरा लैंड दे दीजिए, मैं आपका साथ समझौता करूंगा। फिर मैंने बोला देखो त्रिपुरा लैंड तो नहीं मिलेगा। बोले नहीं नहीं, मुझको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। हमने प्रद्युत जी को बोला शायद बीजेपी सरकार करे या ना करे, लेकिन हम त्रिपुरा को खंडित होने नहीं देगा। हमने क्लियरली बोला, उनका मुंह में बोला, इनका मुंह में बोला कि आपको कभी त्रिपुरा लैंड आपको नहीं मिलेगा। त्रिपुरा लैंड, बेटर त्रिपुरा लैंड, তার সাথে আরো বহু স্লোগান, দিল্লি চুক্তি ইত্যাদি করে একটাও কার্যকরী হচ্ছে না, হবেও না। त्रिपुरा अकॉर्ड अगर हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो हम लोग सब एक मुद्दे में हैं कि हमने ये गवर्नमेंट में हमने बैठे थे क्योंकि त्रिपुरा अकॉर्ड को इंप्लीमेंट होना है। अगर त्रिपुरा अकॉर्ड इंप्लीमेंट नहीं होगा तो हमको भी विचार करना पड़ेगा कि हम कितने दिन गवर्नमेंट के संग बैठ सकते हैं। पाइपतला माटी हाराচ্ছে, কাজে টিকে থাকতে হবে। নতুন স্লোগান চাই, পাহাড় এডিসি এলাকা আরো দুরবস্থা, যার ফলশ্রুতি প্রতিদিন আমরা দেখছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কিভাবে এটা আমাদের সমাজ জীবন, আইন শৃঙ্খলা হোক বা অর্থনীতি, সমস্ত ক্ষেত্রেতে তার প্রতিফলন, কি বিষময় তার প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করছি। এই গত এক সপ্তাহের মধ্যেও কোথাও প্রায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে যাওয়ার মতো অবস্থা, কোথাও দুর্ঘটনাগ্রস্ত একজন শ্রমিক ঘন্টার পর ঘন্টা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষেও একটু সাহায্য পায় না, কোথাও রাস্তাঘাট অচল, হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে, 5 মাস 6 মাস একটা বর্ষা না যেতেই চলার উপযোগী না। আর আজকে ত্রিপুরা রাজ্য তারই সাক্ষী। তো সেই জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার প্রধান সহযোগী এখানে ত্রিপুরা মথা দল দেখছে, প্রমাদ গুনছে। রাজ্যের মানুষ যাদেরকে ভুল বুঝে সাময়িকের জন্য হলেও মোহ সৃষ্টি করে যারা ক্ষমতা দখল করেছেন, মানুষ সরে যাচ্ছে। তাদের হয়ে যারা অপরাধে হাত পাকিয়েছিলেন বা অপরাধে যুক্ত হওয়ার জন্য বাধ্য হয়েছিলেন, তারাও ভুল বুঝছে যে তারা সে অপরাধ কার্যে সামিল হচ্ছেন না, প্রতিবাদ করছেন তারাও। তাদের নতুন কায়দা এখানেও ওই ত্রিপুরা মাথাকে দিয়ে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। পত্রিকায় খবর দেখেছেন, ছবি দেখেছেন, কেবল চ্যানেলগুলোতে সে ফুটেজ দেখেছেন, কি নির্বাচন কমিশন নাকি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, হ্যাঁ त्रिपुरा के मध्य स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होगा। पीसीआई से हमारा आज मीटिंग हुआ है और हमने कहा है कि जैसे बिहार में एसआईआर हो रहा है वही चीज त्रिपुरा में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग और इलीगल माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर सकते त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में अलाउ नहीं कर सकते। और जैसा चल रहा है हमारे स्टेट में, अगर इलीगल माइग्रेशन चलते रहेगा तो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे त्रिपुरा लोगों को अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो हम लोग सब आए थे ईसीआई और हमने क्लियरली बात कहा है कि आप कुछ कीजिए वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा, और अगर हाथ से निकल गया तो भविष्य में हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे लोगों के लिए खतरा है, और हम लोग अपने हानि बुसा अपने त्रिपुरा को हम लोग उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स को आप डिटेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए और डिपोर्ट कीजिए बांग्लादेश। हम लोग इलीगल माइग्रेंट के संग हिंदुस्तान में और त्रिपुरा में उनको 1 इंच जगह भी नहीं दे सकते। ये आज बात हुआ। देखिए, हम लोग एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। कांग्रेस को अगर बात करना है, कांग्रेस अपने तरीके से बात करेगा, बीजेपी को बात करना है वो अपने तरीके से बात करेगा।
मैं तिपरा मोथा का फाउंडर हूं। हम लोग तिपरा मोथा के लीडर्स हैं और हमको अपने तिपरासा के लिए बात करना है, अपने देश के बारे में बात करना है, अपने राज्य के बारे में बात करना है। उसके लिए ना मुझे किसी से परमिशन चाहिए बात करने के लिए, ना मुझे किसी से अनुमति चाहिए। हमको लगता है कि हमारे लोगों के लिए हमको बात करना है, इसके लिए हम लोग दिल्ली आए हैं और हम लोग बात करेंगे। और बात अगर और भी बढ़ाना है तो और भी बात बढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा में हम जगह नहीं दे सकते हैं। जो गलती 50s में हुआ, 60s में हुआ, 70s में हुआ, 90s में हुआ, वो गलती हम लोग 2025 में पॉलिटिकली और सोशली रिपीट नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे मंत्री को, हमारे एमएलएस को, हमारे लीडर्स को सबको कहा है कि एसआईआर जो बिहार में हुआ है वो पूरे इंडिया में होगा और उसमें त्रिपुरा में भी होगा। ये बात मैंने नहीं कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, सिर्फ मुझे नहीं कहा, हम सबको कहा है। तिपरासा अकॉर्ड अगर हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो हम लोग सब एक मुद्दे में हैं कि हमने ये गवर्नमेंट में हमने बैठे थे क्योंकि तिपरासा अकॉर्ड को इंप्लीमेंट होना है। अगर तिपरासा अकॉर्ड इंप्लीमेंट नहीं होगा तो हमको भी विचार करना पड़ेगा कि हम कितने दिन गवर्नमेंट के संग बैठ सकते हैं। এখানে তো ভোট কাল কি হচ্ছে না, বিহারে অক্টোবর নভেম্বরে হবে, ত্রিপুরা ভোট তার একটু দূরে, তাহলে এখানে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিউ কেন? ত্রিপুরা মথা দল, ত্রিপুরা লেন, বেটার ত্রিপুরা লেন, তার সাথে আরো বহু স্লোগান, দিল্লির চুক্তি ইত্যাদি করে একটাও কার্যকরী হচ্ছে না, হবেও না। পায়ের তলা মাটি হারাচ্ছে, কাজে টিকে থাকতে হবে। নতুন স্লোগান চাই। সরলমতি ট্রাইবাল অংশের মানুষ, বিশেষ করে যুবাদের মধ্যে একটা অংশ যারা অন্যের মতো বিশ্বাস করেছিল, তাদেরকে উত্তেজিত করার জন্য একটা স্লোগান চাই। স্লোগান তৈরি হলো ইলিগাল মাইগ্রান্ট, অবৈধভাবে বিদেশিরা অনুপ্রবেশ করেছে তাদেরকে বিতরণ করা। হ্যাঁ, ঘটনা আমরা ত্রিপুরাজ্যের মানুষ, ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে বাংলাদেশ, মিয়ানমার থেকে যে অবৈধভাবে লোক অনুপ্রবেশ করছে, সংখ্যায় কম হোক বা বেশি, এটা ঘটনা। কারণ পত্র পত্রিকাতে, টেলিভিশনে, খবরে প্রায় প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তাদেরকে অবশ্যই রুখতে হবে এবং এরকম ভাবে চিহ্নিত হলে পরে সুনির্দিষ্ট আইনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে বিতাড়িত করতে হবে। এ সম্পর্কে তো কারোর কোনো না থাকার কথা না, তার জন্য আইনও আছে। আর এই কাজটা কে করবে? ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, যার মন্ত্রী অমিত শাহ, যিনি সারা দেশে এই মোদী সরকার হওয়ার পর আরো অসংখ্য জনবিরোধী কার্যকলাপ, ষড়যন্ত্রের অন্যতম কাণ্ডারে তিনি এই মন্ত্রকের মাথার উপরে আমাদের ত্রিপুরাজ্যের চতুর্দিকে, এদিকে পূর্ব সীমান্তে কাঞ্চনপুর এবং গন্ডাছড়া, যেখানে দুর্গম এলাকা, সেখানে কয়েক কিলোমিটার বাদে সারা ত্রিপুরাজ্যেই কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে আবদ্ধ, সুরক্ষিত। প্রায় 12 থেকে 13 ব্যাটালিয়ন এই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পরিচালিত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সেখানে মোতায়েন করা আছে। তার সাথে আরো শত শত গোয়েন্দা বাহিনী। তারপরও কি করে অনুপ্রবেশ হয়? তার কি ব্যর্থতা কার? এত তারিখে
এই ব্যর্থতা ভারত সরকারের, এই ব্যর্থতা বিশেষ করে হলো এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কাজেই এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যদি কেউ থাকে, অবশ্যই আছে, তাদেরকে খুঁজে বের করা দায়িত্ব এই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। এই দায়িত্ব এটা নির্বাচন কমিশনের না। আমাদের সংবিধানের 324 অনুচ্ছেদে এই কথা, এই দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়নি। ভারতের নির্বাচন কমিশনের কোন এখতিয়ারই নেই, কিন্তু তাদেরকে দিয়ে বিহারে পেছনের দরজা দিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার প্রয়াস, আর এখানে ট্রাইবেল নন ট্রাইবেলদের মধ্যে যাতে ভুল বুঝাবুঝি তৈরি করা যায়, বিভেদের ছায়া এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। গত 7.5 বছরের প্রশাসনে কি রাজ্য সরকারে, কি এডিসিতে আজকে যে কমিশন রাজ তৈরি করেছে, লুটের রাজত্ব তৈরি করেছে, সারা ত্রিপুরাজ্যের মানুষ ছি ছি করছে। এখান থেকে কিভাবে এই ভুল বুঝাবুঝি তৈরি করার মধ্য দিয়ে এরা ক্ষমতায় আরো কিছুদিন থাকতে পারে, লুট করতে পারে, এটা করার জন্য এই নির্বাচন কমিশনকে তারা ব্যবহার করতে চাইছে।